bahwasanya beliau Qailah itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk qurfusa. Qurfusa itu duduk di bahagian punggung ini, kemudian lutut itu kita punya telapak kaki itu diberdirikan atau dilekatkan kepada tanah, lutut itu lebih hampir kepada bahu, dan kita rapatkan paha itu dengan dada kita. Al-ihtiba itu namanya al-qurfusa atau al-ihtiba. Cara waktu itu Nabi duduk dalam keadaan demikian. Terkadang akan diletakkan tangannya itu untuk menahan kaki tak jatuh. Duduk seperti itu, duduknya kebiasaan orang-orang biasa. Tadi jalannya tawadhu, duduknya tawadhu. Tidak ada angkat kaki macam ni. Tak salah duduk angkat kaki, tak jadi soal. Makna yang tersimpan di dalam duduk tu yang jadi masalah. Nabi sudahlah menyimpan di dalam hatinya tawadhu, cara duduknya pun meniru cara duduknya orang biasa. Namanya duduk al-qurfusa. Allah, beliau adalah merupakan penghulu kepada orang-orang yang tawadhu. Tidak ada orang yang mempunyai sifat tawadhu kecuali daripada beliau lebih tawadhu, lebih merendah, low profile. Itu sifat yang identik dengan Nabi Muhammad SAW. Nak mengambil bahagian nisbah ikatan kita dengan beliau, mesti tawadhu, mesti merendah, jangan memandang lebih mulia daripada orang lain. Itu benih iblis yang menjadi sebab terusir daripada syurga, memandang diri lebih baik daripada orang lain. Tidak ada orang itu semakin tinggi, semakin orang itu mempunyai sifat takbur, melainkan akan semakin hina di sisi Allah. Dan tidak ada orang itu mempunyai sifat merendah, melainkan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih saja, nak diangkat manusia atau nak diangkat Allah Subhanahu wa taala. Nak diangkat oleh manusia sampai bila kita diangkat? Yang dulunya jawatan besar ke apa, dah pension apa semua, tak ada orang nak sanjung, nak berdiri kita kedatang, tak ada dah. Mungkin pun Perli juga tak kekal disanjung oleh manusia. Kalaupun kekal di dunia aja, di barzakh sudah tinggalkan sampai kubur situ, tak ada nak respect macam ni, sampai kubur saja. Tapi orang yang dia itu di sisi Allah mulia, di alam barzakhnya pun mulia, di akhirat jangan tanya lagi kemuliaannya macam mana. Carilah kemuliaan yang kekal abadi di sisi Allah. Jangan mencari kemuliaan yang hanya sementara di dunia. Sesungguhnya orang yang memuliakan kepada kita di dunia, kalau kita harapkan daripada mereka, itu orang yang memuliakan kepada kita tak boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat kepada kita di dunia, apatah lagi di akhirat. Tapi carilah kemuliaan daripada Allah yang boleh mendatangkan manfaat dan menolak mudarat daripada kita. Kita akan tertolak daripada segala mudarat dan akan terbantu untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala.